I praise God, my Father, the only true loving God, and His only begotten Son, that I could be with you today. Saya memuji Tuhan, satu-satunya Allah yang benar dan anaknya yang tunggal, karena saya boleh berbakti bersama-sama dengan saudara-saudara pada saat ini. I would like to speak to you today about, can we fear and love God, our Father, at the same time? Topik yang akan saya diskusikan pada hari ini, saya bawakan adalah apakah kita bisa mencintai Tuhan dan pada saat yang sama takut akan Tuhan. And I would like to share with you what it means to fear God in the first angel's message and to love God without fearing Him in trembling. Dan saya mau membawakan bagaimana kita takut akan Tuhan, mencintai akan Tuhan, tapi pada saat yang sama, seperti pada pekabaran malaikat pertama, mencintai Tuhan juga tanpa ketakutan. Before I share with you today's message, I would like to invite you to reverently pray with me as we would like to seek the Spirit of God our Father and His Son Jesus Christ. Sebelum kita memulai khotbah ini, mari kita bersama-sama mengundang kehadiran Allah Bapa dan anaknya di dalam perbaktian kita. Let us pray. Mari berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, thank you for the gathering of your people, not only in Indonesia, but throughout the world via Zoom. terima kasih karena bersatunya, berkumpulnya pada Zoom ini eh, saudara-saudara kami seiman, bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia. I invoke your name, Father, as you continue to seal in your name your precious people. Kami mengundang kehadiranmu ya Bapa untuk memeteraikan orang-orang, jemaat-jemaat, anggota-anggota kami, saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini. Oh, Father, accept our worship and accept our thanksgiving today. Bapa di surga, terimalah perbaktian kami dan terimalah permohonan terima kasih kami kepadamu. Speak using my mouth that your people may be edified and encouraged today. Berbicaralah melalui mulut hambamu ini untuk mengajar umat-umat Tuhan mengenai ajaran-Mu ya Tuhan. Thank you for forgiving us our sins, and thank you for hearing my prayer in the name of your Son, through your Son Jesus, the only begotten divine. Amen. Terima kasih karena Engkau telah mengampuni kami dan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Brother Wilmore is a dear brother to me, and I was been waiting for his invitation and finally came this week, and I'm so glad to accept the invitation to be here speaking with you today. Ya, Saudara Wilmore adalah saudara yang sangat dekat dengan saya, sangat bermurah hati, dan saya sangat menantikan saat-saat ini untuk membawakan kabaran bagi saudara-saudara sekalian. I was praying today that my fourth child will not be delivered when I am speaking or tomorrow the Sabbath. I hope my fourth child will be delivered Sunday or the day after, because my wife is expecting anytime now. Oke, wow, praise God. Puji Tuhan ya. Saya berdoa menurut Pendeta Lastimoso, dia berdoa supaya dalam waktu beberapa hari ini, sebenarnya mudah-mudahan tidak terjadi pada hari Sabat ini, pada saat ini, bahwa anaknya yang keempat akan lahir. Jadi dia berdoa, sudah berdoa, semoga kelahiran ini tidak terjadi pada saat saya akan mengabarkan firman Tuhan pada saat ini. It will be very difficult if my wife will call for help that she is in labor and pain and I'm preaching. But praise be to God, I know this time is for worshiping Him, and I trust Him that He will take care of us here in South Carolina. Ya, sangat mengkhawatirkan bagi saya tiba-tiba pada saat saya berkhotbah ini
Istri saya memanggil saya untuk menemani ke rumah bersalin karena akan lahirnya anak yang keempat. Tapi puji Tuhan, hal itu tidak akan terjadi saat ini, mungkin besok. I have mixed feelings of fear and love for my wife and for my children, that I need to take care of them, and love for, for the message of truth to be shared today. Ya, saya punya perasaan yang campur aduk, ya, campur aduk. Ada ketakutan, ada rasa kasih juga kepada istri dan anak-anak saya dan calon anak saya. Dan saat yang bersamaan, saya takut juga bila mana tiba-tiba ada panggilan itu untuk ke rumah bersalin. Tetapi saya juga mencintai pertemuan ini via Zoom ini untuk mengabarkan firman Tuhan pada saudara-saudara sekalian. And so I would like to share this message with you entitled, Can We Fear and Love God at the Same Time? Jadi itu makanya saya pada sahabat ini saya mau membawakan judul khotbah saya, Mampukah kita eh, takut dan mencintai Tuhan pada saat yang sama? I would like to share three verses. We will read it. We will read it in English, and my brother will translate it in Indonesian, and then we will try to understand what the first angel's message call to fear God, and what the Bible says about perfect love that will cast out all fear. Kita akan membaca hanya 3 ayat saja pada sahabat ini supaya kita memahami bagaimana rasa takut tetapi dan juga mencintai Tuhan. The first verse is found in the sacred revelation of God our Father through his Son and given to John, Revelation 14, verse 7. Ya, ayat pertama adalah di Wahyu 14 ayat 7, pekabaran malaikat pertama. Oke. Saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Dan Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. I heard the word takot to Allah. And in Tagalog, takot is fear. So we have that same connection. Thank you. Yes. Fear God, takot Allah. The only difference between our God and Allah is Allah has no real son. We have a real son. Our God has a real son. Ya, persamaan ternyata rupanya bahasa fear itu takut itu takutlah akan Allah sama dengan bahasa Filipina, takut juga, fear God. Dan bedanya Allah yang di luar sana tidak memiliki anak, tetapi Allah kita memiliki anak yang tunggal. Let us read the second verse in 1 John chapter 4, verse 18. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Kita baca di ayat yang kedua, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Now, wait a minute. Wait a minute. Did I understand this correctly? Revelation and John. Do you know that these books are written by one man, John the Beloved? Revelation and First John. Ya, sebentar. Ya, apa hubungannya Wahyu tadi dengan 1 Yohanes 4 ayat 18 ini? Tunggu. Ini dua ayat yang kita baca, dua buku ini ditulis oleh seorang yang sama, yaitu Yohanes Pembaptis.
do you mean to say that during the time of the first angel, they were not loving because God, the angels said, fear God? Apakah di dalam pekabaran malaikat pertama, malaikat mengatakan tidak ada kasih di sana ketika malaikat mengatakan takutlah akan Tuhan? Mhm. Do they contradict? These verses contradict? What is the correct understanding of these verses that we have read so far? Apakah kedua ayat ini berkontradiksi atau berlawanan atau bertolak belakang? Karena kita telah baca ya dua-duanya. Let us read the next verse and then we will explain. Proverbs 8:13. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way and the froward mouth do I hate. Ayat berikutnya kita baca di dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ini kata kuncinya ya. Takut akan Tuhan membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. What is the meaning of froward? Let us define what froward mouth means. Mari kita cari tahu apa arti mulut yang penuh tipu muslihat. We know what is pride. Everybody knows what is pride, right? Everybody knows what is arrogancy, what is evil way, the way of evil. But what is froward? Nah, semua orang mengetahui arti daripada kesombongan, arti daripada kecongkakan, kemudian ya arti tingkah laku yang jahat. The word froward means willful and disobedient. For example, if your dog sits when you call her to come and runs away when you tell her to sit, you can say your dog is froward, meaning disobedient. Ya, froward, mulut yang penuh tipu muslihat. Itu artinya ketika, contohnya seperti ketika anjing peliharaan kita sedang duduk, kita suruh melakukan sesuatu tetapi dia tidak melakukan, maka itu termasuk froward. So these three verses do not contradict each other. Fear God, there is no fear in love, and the fear of the Lord is to hate evil. We will try to understand what it means for us today. Jadi ketiga ayat yang telah kita baca tadi tidak bertentangan satu sama lain. Takut akan Tuhan dan membenci kejahatan itu adalah sejalan. Kita akan elaborasi lebih lanjut. You see, friends, in today's world, it seems that we are being told not to be afraid. Saudara, pada zaman ini, pada saat ini kita dinasihatkan supaya dunia sekarang ini bilang nggak perlu takut, nggak perlu takut. I would like to give you some statements, and I hope you can understand what the Bible really means. Saya akan memberikan beberapa statement pada saudara-saudara dan mudah-mudahan kita memahami maknanya, artinya. Okay, let us go to the Greek. The biblical usage of fear, which is from Strong's G5 5399. This is the standard dictionary for Greek. So fear is from the Greek word phobeo, meaning where we get our word phobia, when you are afraid.
So it says here that they analyze that the word phobio in Greek is translated as fear 62 times, afraid 23 times, be not afraid of, that's only 5 times, reverence 1 time, and miscellaneous 2 times. So that is the usage in the Bible. In the Bible, the word phobio in Greek, or fear, afraid, be afraid of, reverence, and etc. Oke. Arti kata takut berasal dari bahasa Yunani phobeo, atau bahasa Indonesianya juga kita sering disebut ini fobia, ya. Di dalam Alkitab arti takut phobeo ini digunakan sebagai arti takut itu 62 kali. Afraid, fear, takut. Afraid 23 kali. Be not afraid, jangan takut 5 kali. Reference 1 kali. Dan lain-lain itu 2 kali. So the call of the first angel in Revelation 14 is to fear God. It is connected. Go ahead. Jadi panggilan di Wahyu 14 ayat 7 mengenai takut dari pekabaran malaikat pertama, next. It is connected to the judgment of God because, or God committed all judgment to his son, Jesus Christ, according to John chapter 5, verse 22. Jadi kata takut dalam Wahyu 14 ayat 7 dalam pekabaran malaikat pertama adalah mengenai penghakiman Allah yang dipercayakan kepada anaknya, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 5. God is a loving and a jealous God. Exodus 20 verse 5. Jadi Tuhan Allah adalah kasih, tetapi pada saat yang sama dia adalah pencemburu adanya. You might be asking, why is it that God is love and yet jealous? Because nowadays jealousy is very negative. Kita mungkin akan bertanya, kenapa Allah adalah kasih tapi juga pencemburu adanya? Karena pada saat sekarang ini kecemburuan itu atau cemburu itu adalah hal yang negatif. This for the reason he wants to save, to protect, to preserve us. That's why God is love and jealous God. Jadi pada saat artinya di sini adalah kenapa Allah itu adalah kasih dan saat yang sama dia juga adalah cemburu, karena dia ingin memprotek, melindungi kita umat-umatnya, karena dia mengasihi kita, dia ingin menyelamatkan kita. How many of you here are married to a woman if you're a man? Let me see I cannot see your hands. Let me just perhaps say, affirm. Are you married? Yes or no? Yes. Ya, I'm married. Saya menikah. Apakah berapa banyak di sini yang menikah? You're married only to one woman, okay? I believe, right? Amen. Amen. Ya. Now, let me ask you this question, my brother. Do you love and do you feel the love for your wife, and at the same time, do you have jealousy when your wife is not behaving according to your expectations? Ya, jadi saya mau bertanya kepada kita semua, saudara-saudara sekalian, terlebih yang sudah menikah, berkeluarga, apakah saudara-saudari mencintai pasangan saudara-saudari, dan pada saat yang sama saudara juga memiliki rasa cemburu rasa tidak suka ketika pasangan saudari tidak melakukan hal yang sesuai dia inginkan. What happens if you just, you use the common love without jealousy, meaning you just let your wife do whatever she pleases to do,
because you love her and you are not jealous. You don't have any restrictions, you don't have any limitations. What will happen to the marriage? Apa yang akan terjadi kepada pernikahan itu bila mana saudara membiarkan istri saudara melakukan apa saja yang dia mau tanpa ada pembatasan dari saudara ataupun aturan-aturan yang dari saudara lakukan. The jealousy of a husband is to protect the marriage. This is not rage. This is not envy. This is not just mere human negativity, but this is to protect. That's why that feeling of jealousy is there. Ya, rasa cemburu yang ditunjukkan oleh suami adalah untuk menunjukkan bahwa dia melindungi lembaga pernikahan yang saudara sudah bentuk. It will be very strange if you as a husband, you're not jealous of your wife. Justru sangat aneh bila mana Anda sebagai suami tidak memiliki rasa cemburu kepada istri Anda. Do you see now fear is being called by the first angel? Fear God. Jadi sudah mulai memahami sekarang kenapa pekabaran malaikat pertama menggunakan perkataan takut. Takutlah akan Tuhan. Because God, our Father, revealed the condition of the church from purity to corruption to idolatry to adulterous relationship and replacing him with a false God. So God has to declare, fear me because I am the only true God. Jadi pesan sederhananya adalah kenapa Tuhan memakai kata takut, karena dia memang sudah melihat bahwa proses gereja atau gereja Tuhan sudah mulai meninggalkan satu-satunya Allah yang benar, menjadi berselingkuh dan menyembah Allah yang lain. You see, our Father saw that man forgets who he is. Man forgets his command. Man forgets to worship him. Man disobeyed him. That's why the first angel calls for fear God. Itulah sebabnya kenapa pekabaran malaikat pertama adalah takut akan Allah. Takut akan Allah. Karena apa? Karena manusia sudah mulai banyak lupa. Melupakan siapa dia, siapa Allah itu yang sebenarnya. God would like to protect us from idolatry. That's why he urgently sent the message through the angel. Itulah sebabnya kenapa Allah begitu melindungi umat-umatnya. Makanya dia suruh malaikat untuk memberikan pekabaran itu. Takut akan Allah. At the time of lawlessness, God calls us to fear him because he wants us to remember that he loved us. He gave us his son, Jesus Christ. Pada saat yang sangat mendalam, dia begitu mengingat kita karena dosa-dosa manusia. Makanya dia begitu mencintai kita sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari dosa. Why? Why is it that God is calling to fear him? Because the language the fallen humankind understands is the consequence. The consequence after the fact, meaning to say,
We do not understand when God says simply, obey me. We understand when we are facing the consequence of disobedience. Tuhan kebanyakan kita manusia begitu mudah melupakan perkataan untuk mematuhi hukumnya. Tetapi ketika kita membaca mengenai konsekuensi atau tanggung jawab atau akibat daripada segala kesalahan kita, maka kita jadi apa? Jadi mengingat. This fear becomes a hedge of protection and preservation instead of dread of terror and disillusionment, that mankind may see every terrible results of disobeying God, especially at the final judgment. Jadi istilah kata takut di sini bagi kita adalah untuk memprotek kita, untuk melindungi kita. Bagaimana kita supaya bersiap untuk benar takut akan Allah, tetapi bukan ketakutan, tetapi dengan rasa cinta, mengingat akan hukum-hukumnya. It is like this, friends. In a society, criminals understand the language of violence. The police, imprisonment, they understand. That's why they're afraid to go to jail, and they're afraid to be caught because there is punishment. And that is why fear holds the society check and balance, holds it in society. Fear of imprisonment or incarceration. Itu makanya kalau di dalam masyarakat kita, kalau penjahat atau kriminal, mereka akan takut tertangkap, takut dipenjara, tetapi mereka masih melakukan perbuatan kriminal. But if you're a law-abiding citizen, you should not be afraid because you are not doing anything wrong. Tapi bila mana kita mematuhi hukum, maka kita tidak perlu takut karena kita menurut hukum. That brings us to 1 John 4:8. Why is it that John, who is also the author of Revelation 14, verse 7, tells us there is no fear in love? It is the same word used, and this time John is connecting it to those who already know and accepted the love of God, which he proved by giving his own son, according to John 3:16. Jadi itu sebabnya Yohanes kita merujuk kepada 1 Yohanes 4:18 mengenai kata takut itu, ya, no fear, tidak ada ketakutan. Kata yang sama digunakan, ya, terhubung dengan mereka yang sudah tahu dan menerima kasih Allah yang dibuktikannya dengan memberikan anaknya sendiri, seperti ditulis dalam Yohanes 3:16. As I've said earlier, if you are a law-abiding citizen, you have nothing to fear because you're not doing anything wrong. So when you have accepted Jesus as the Son of God, there is no fear because you are not under judgment or condemnation, because you are now under the grace of God our Father by virtue of your acceptance of Jesus Christ. Seperti sebelumnya saya katakan, bila mana kita adalah warga yang setia kepada undang-undang dan peraturan negara, maka kita tidak perlu takut akan pengadilan atau penjara dan sebagainya, karena kita tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan pelanggaran hukum Tuhan. If you read 1 John 4:1, it is a strong admonition to all the brethren. Believe not every spirit, a clear delineation between good and bad spirit. This is what we call the gift of discernment. John already laid out the truth to believe that Jesus became a man who came from God and is a fact. Contrary belief then is falsehood. Fear to God
is gone when you understand this statement of 1 John 4:18. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 adalah nasihat yang kuat untuk jangan percaya setiap roh. Sebuah penggambaran yang jelas antara yang baik dan yang jahat. Ini adalah kebijaksanaan. Yohanes sudah menjabarkan kebenaran untuk percaya bahwa Yesus menjadi manusia yang datang dari Allah adalah sebuah fakta. Kepercayaan yang bertentangan dengan itu adalah kepalsuan. So fear reminds us of the terrible consequences that will happen. Jadi ketakutan mengingatkan kita akan akibat yang mengerikan. So we are being informed in our freedom to choose. For example, Jadi kita diinformasikan di dalam kebebasan kita dalam memilih. how many of you here are afraid of tall buildings or heights? You have fear of heights. That includes me. If you fall, you know the result. When you saw a person fall from the building, you know what happens, right? So if you love your life, you avoid taking the risk of selfie on edges of tall buildings. Berapa di antara kita yang takut akan ketinggian? Apalagi takut akan ketinggian. Karena kita tahu bila mana kita berada di tempat yang tinggi, apa konsekuensi atau resikonya. Dan jika kita melakukan foto selfie di satu titik yang tinggi dan sangat berbahaya, maka itu kita pasti akan takut. If you fear the loss of your loved one or you will be divorced, the consequence is loneliness. It's so lonely without someone who loves you. There will be material loss. There will be, custodial battles, stigma. The church will say this or that, etc. So if you love your husband or your wife today, you will not violate your vows. You will not cheat. You will not lie. You will not commit adultery. That is love and fear combined. Jadi, sama seperti pernikahan, bila mana saudara mencintai istri saudara atau saudari mencintai suami saudari, maka kalian, saudara-saudara, akan menjaga lembaga pernikahan itu tidak melakukan hal-hal selingkuh atau curang dan sebagainya, dan akan tetap menjaga keutuhan rumah tangga itu. Ini adalah gambaran atau refleksi daripada cinta, rasa kasih, dan takut pada saat yang sama. Now, the problem with human fallen nature is we do not obey our promises. We violate our promises, correct? Kelemahan kita sebagai manusia yang berdosa adalah sering kita lalai dalam pernyataan ataupun janji kita. This is the problem today in our society. We do not want to be caught. We do not want to be exposed, because if we are exposed or caught, we will suffer the consequences. Inilah yang terjadi saat sekarang ini di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kita tidak ingin tertangkap basah, kita tidak ingin ketahuan. Hal-hal inilah yang sering terjadi. So that leads us to number 3 example here: crime or going to jail, loss of freedom, etc. So if you love your family, you stay out of trouble, you stay out of illegal actions. Jadi kita langsung ke nomor 3, ya, kejahatan penjara. Jadi biasanya kalau kita takut, kita mencintai keluarga kita, mencintai anak-anak kita, maka kita akan menjauhi segala tindakan-tindakan kriminal ini, tindakan-tindakan yang tidak baik ini. I read an article somewhere in Brazil where there were women who would like to take selfie on a speedboat
and they were not wearing life jacket. When the waves came and struck them, guess what happens? Because they want to be seen as they are without life jacket, when the waves struck, they were drowned, they died, they have no fear. That's why they were caught by the what we call drowning by death, Jadi or death by drowning, I'm sorry. saya pernah baca satu artikel di Brazil, ada seorang wanita yang berusaha untuk selfie sedang naik speedboat, uh, naik kapal cepat, tetapi tidak menggunakan pelampung. Jadi ketika ombak datang, ombak keras menghantam mereka, karena dia tidak memakai pelampung, maka dia terjatuh ke laut dan tenggelam dan ditemukan meninggal. You know, friends, I have a fear also of flying. I don't know why I am afraid of airplanes. Maybe because I read too much of the airplanes and I'm fascinated with the videos about plane crashes. So when I board the plane, I pray with all my heart, Lord, if this is my last, please forgive me from all of my sins. So it's kind of a fear, but it reminds you of what might happen. Some people would say, "Oh, you are so phobic or so afraid," but you should if something happens. Sama seperti saya, Pendeta Mark katakan dia takut sebenarnya uh, menggunakan pesawat terbang karena begitu banyak berita-berita mengenai bagaimana pesawat jatuh dan lain sebagainya. Jadi ketika dia sedang berpergian dengan pesawat terbang, maka itu adalah ketakutan yang luar biasa dan dia selalu berdoa supaya perjalanannya dengan pesawat udara boleh tiba di tujuan dengan selamat. You see, friends, both of my parents died of cancer when they were young. My mother died of cancer. My father died of cancer. So I'm afraid of the word cancer itself and also the disease, if you know what I'm trying to say. So when I read Ellen G. White, I got the message. So I embrace the message of health reform because it will prevent what I dread. So I obey the counsel of Sister White. And maybe people will say, no, I love this, I love that. But let me remind you, cancer is because of what we eat, of what we put into our body, and what we and the chemicals that we are breathing in. So I'm afraid of cancer because I saw my parents died of cancer when they were young. Jadi orang tua saya, bapak dan ibu saya, meninggal pada saat masih muda karena penyakit kanker. Jadi saya sendiri membaca kata kanker juga adalah membuat saya rasa takut. Dan itulah sebabnya saya suka membaca tulisan Nyonya White mengenai artikel kesehatannya. Kanker itu adalah bisa timbul oleh karena apa yang kita makan. Makanya saya sangat benar-benar memperhatikan apa yang akan saya makan. Apakah itu akan membawa pada trigger cancer dalam diri saya atau tidak. Mhm. We all have that desire to be healthy, but we need to be afraid of what we will put in our mouth and into our body. Jadi kita perlu memahami apa yang kita akan makan dan minum ke dalam tubuh kita. Karena apakah itu akan membawa kita kepada menimbulkan satu penyakit? Seharusnya tidak. Harusnya kita memakan dan minum yang membawa tubuh kita
tetap sehat dan semakin sehat. We are afraid there is that fear of death and whether we are saved or not. So if you long to be with the loving God, our Father, and His Son, what do? You trust and you obey. Jadi, bila mana saudara-saudari percaya kepada Allah Bapa dan Anaknya, apa yang akan lakukan? Ya, percaya, percaya dan turuti segala perintah dan hukumnya. Tentunya juga termasuk kesehatan kita. Let me conclude. Fear God means that God is love and He desires you and me that we will choose to be saved. Mari saya simpulkan bahwa takut akan Tuhan adalah membawa kita untuk menuruti perintah Tuhan, untuk memilih mengikut Dia, menuruti perintahnya, untuk kita diselamatkan. To fear God means to choose the godly life. Takut akan Allah berarti memilih untuk hidup. To fear God means to choose to accept His love. Takut akan Tuhan berarti memilih untuk menerima kasih-Nya. God respects our choices, thus we must respect His choice too. Allah Bapa begitu menghargai pilihan kita. Oleh karena itu, kita juga harus menghargai pilihannya. God hates sin, but He loves the sinner who repents from sin. Bapa begitu membenci dosa, Allah begitu membenci dosa, tetapi Dia mencintai orang yang berdosa, terlebih yang bertobat dan meninggalkan dosa. So this is perfect love. Perfect love, therefore, brethren, is to fear with great awe and reverence. Fear God and hate what God hates. And what does God hate? Sin. And what is sin? Transgression of His law. Jadi inilah yang dinamakan kasih yang sempurna, yaitu takut akan Allah dan membenci apa yang dibenci Allah, yaitu dosa. Dosa itu apa? Pelanggaran terhadap hukum Tuhan. You see, dearly beloved, I'm afraid. I love my wife, but I'm afraid I will also lose her if I do not keep our vows and do not obey what she tells me. There is both fear, there's both love and fear if I will not be able to be loving to her. Jadi saudara-saudara sekalian, contoh dalam rumah tangga saya juga begitu mengasihi istri saya. Tetapi bila mana saya tidak berpegang teguh terhadap janji saya, maka saya juga mungkin akan kehilangan dia. Jadi pada saat yang sama saya mencintai dia, tetapi saya juga tetap memegang janji teguh itu dan takut kehilangan dia. My wife should also have the same feeling in order for us to have mutual understanding, the fear and love aspect. Jadi istri saya juga seharusnya memiliki sifat atau tindakan yang sama seperti saya. Jadi supaya kami memiliki tindakan atau aspek yang sama-sama berhubungan. God has a son, Adam has a wife, faith must have works, love must have fear. Tuhan memiliki anak, Adam memiliki Hawa, iman
harus memiliki hasil atau iman membuahkan perbuatan, dan cinta memberikan batasan takutan untuk tidak melanggar janji atau sumpah atau undang-undang. Why did I say love must have fear? Because we are not yet perfect. Our perfection is when we understand the sacrifice of Jesus. He loved his enemies. Therefore, he is not afraid of death by his enemies. Kenapa saya katakan rasa takut dan cinta bersamaan? Karena Tuhan kita Yesus Kristus begitu mencintai musuhnya, tapi kita masih belum mampu untuk itu. Kita seharusnya bisa memiliki kemampuan itu jika memiliki anak di dalam hidup kita. God our Father manifests his love towards us by sending his Son, and his Son obeyed. Yeah. Obeyed the will of the Father, and he offered his life on the cross. Perfect love. He has no fear in giving his life. It was painful, yes, but because of his love, he gave his life on the cross. Jadi Allah Bapa memberikan manifestasi anaknya kepada kita untuk menebus dosa umat manusia di dunia ini. Sehingga anaknya ini, Yesus Kristus, memberikan hidupnya di Golgota, menebus kita. Itulah kasih yang sempurna, menebus kita dari dosa supaya kita memiliki hidup yang kekal itu. We all have fear. I have fear for my children nowadays. My children, the culture, the woke culture in America. I don't know if you understand it. The culture, the LGBTQ influence, the public school, the crimes, the school shooting. I have fear. I have fear for my children. But because I love them, I will give my life to protect them. I'm not afraid if I will have to sacrifice my life for my children. That is perfect love. Contoh kasih yang sempurna dari saya terhadap anak saya adalah bagaimana kehidupan yang di Amerika ini. Saudara-saudara juga mengetahui bagaimana terjadinya penembakan yang terjadi di sekolah-sekolah di Amerika, mengenai budaya di Amerika, LGBTQ yang terjadi. Saya takut ini akan berimpact atau mempengaruhi anak-anak saya. Jadi saya akan berusaha semampu saya menunjukkan kasih saya bagaimana supaya mereka tidak akan terdampak oleh ini. To fear God is to lead us to a perfect, fear God is to lead us to a perfect love experience. Love that will not compromise, love that will not condone sin, love that will stand in the truth, and love that will protect the truth. Bila mana kita memiliki rasa kasih yang sempurna, maka kita tidak akan takut berdiri di kebenaran itu, mempertahankan kebenaran itu. Itulah bila mana kita memiliki perfect love atau kasih yang sempurna itu. Let us seek God our Father in our closing prayer. My Father in Mari heaven, kita berdoa. Bapa di surga, my Father, thank you for the time you have given us to understand your love and that our desire to respect and to fear your holy name. terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh kami gunakan mempelajari kasih Tuhan. I pray for your people in Indonesia
and all over the world via Zoom. Please encourage us today to be faithful until death in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Kami berdoa supaya saudara-saudara kami yang ada di Zoom ini, yang di Indonesia dan di mana-mana pun, boleh tetap setia sampai kami uh, sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.